Iya, ya 여러분 어서 오세요 ya di kelas kita pertemuan ke-6. Oh, ih, nggak kerasa banget ya walaupun udah 6 aja. Iya kelas sama saya 6, tapi kalau kelas Cogop 1 5-nya udah pertemuan 7 ya. Saya rasa Iya, Kak. tahun iya tahun 목요일에 우리가 시험이 볼 거예요. 준비됐어요, 여러분? Udah siap buat sihom hari Kamis? Belum Oke. masuk barengan sama si Hom sekolah. Oh, 그래요? Sihom sekolah apa mata pelajaran? Sebenarnya minggu depan sih, lebih ke minggu depan lagi, tapi sama aja belajarnya. 그쵸. 그냥 학교에 시험도 매 조금씩 공부를 해야 해죠. 그래서 ya, terus semangat menyicil 공부nya. 오케이. iya, 여러분. 제가 그 숙제들 잘 확인했어요. Ya, 여러분 너무 잘했어요. Untuk membaca ilki ya, kemudian dari segi bareng, kemudian kan itu ada satu lagi mengubah ya, mengubah 문법nya pakai atau informasinya pakai yang ada di tabel, 여러분 data 잘했어요. 그리고 ada satu kecenderungan ya yang saya dengarkan dari 여러분 untuk pembacaan yang kolidanya itu 여러분 kebanyakan masih pada bingung mungkinnya itu yang cara pengucapannya kayak gimana gitu. Nah, jadi 오늘 kita coba bahas itu kan dia kolida 여러분. Oke. Tapi Hmm, kita nggak ada foto tema. ada. 오늘 우리가 foto temanya 학교. 학교예요. Ye. Tereshi masih pakai itu nggak kyobok nggak? Masih pakai baju seragam? Enggak sih. Oke, nanti pakai apa gitu baekhyong. Oh, tapi tadi sih nggak bisa pakai baekhyong ya. Baekhyong itu background ya, Robin. Ah, pakai apa aja aksesoris yang menunjukkan sekolah ya? Oke. Nah, ini ya, Robin dari Kolida. Tunggu. Hmm. Ini kan mengubah menjadi AOYO-nya menjadi Kol Yoyo. Kolyo, Iya. kolyo. 잘했어요. 라티시야 dibacanya Kolyo Yo. Ya, jadi yo-nya 2 kali, tapi yang sebelah sini dikasih L. Jadi Lio gitu dibacanya Kol Lio Yo. 이렇게. 걸려요. 걸려요. 그럼 제가 여러분들한테 질문을 물어볼게요. Saya mau tanya sesuatu ya. coba, Rati 씨는 집에서 마트까지 시간이 얼마나 걸려요? Gimana sih? 라티 씨는 집에서 마트까지 시간이 얼마나 걸려요? Dari rumah kemana tadi tuh? Enggak. 마트, 마트 itu mart, bisa supermarket, bisa minimarket, bisa apapun, bisa warung, bisa apapun. Eh, Ah, ah. Oh, bun sih. Eh, ini. Oh, bun tuh kolyo. 얼마나 걸려요? Oh, bun. Oh, Gimana bun. ya? Soalnya deket kan depan. 너무 가까워요. Bener. 그래서 5분쯤 Iya, 걸려요. 오케이. 그래서 마트에서, sorry. 집에서 마트까지 걸어서 5분 걸려요. 이렇게? 걸어서, bener. 그쵸?
오토바이로 말고 차로 말고 걸어서? 네, 쌤. 아, 기다려서. 기다려, 네. 기다려서. 오케이, 라티씨 네. 감사합니다. Iya. 다음은 메린다 씨. 아바타르, pakai 아바타르 너무 귀엽다. 오케이. 네. 멜린다 씨는 집에서 어딘가요? di Indonesia adanya apa aja ya, 여러분? 예를 들면 집에서 버스 정류장은 있어요? 어디까지, 쌤? 아니요. 그 멜린다 집 근처에 혹시 버스 정류장이 있어요? 아, 네, 있어요. 있어요. 오케이. 그럼 네, 있어요. 그거만. 아, 멜린다 씨는 집에서 버스 정류장까지 시간이 얼마나 걸려요? 음, 10분쯤 걸려요. 그거는 걸어서 아니면 오토바이로? 오토바이로. 네, 오케이. 고잭으로, 그랩으로 10분쯤 걸려요. 오케이. 그럼, 네, 그랩을 사용하면 네, 가깝죠. 근데 걸어서 가면 조금 힘들지 않나요? 걸어서 가면? gimana, 쌤? 혹시 거기까지 Hmm, 걸을, jalan kaki. Bukan sih? 어, 네네. Eh, berapa menit? Jauh, jauh apa sih bahasa Koreanya? 멀어요. Moroyo, mungkin berapa ya? Berapa menit? Isipbun, 음. isip, isipobun, 오, golyoyo, 거의, isipobun. 거의 30분. 오케이. 그럼 네, 그냥 그랩으로. Nah, sih. 오케이. by the way, 제가 물어보는 거 하나 있어요. 말레이시 씨 혹시 그거 알아요? 한국 식당? 자티낭어 후문 근처에 있다고 들었어요. 한국 Hangguk apa sih? 떡볶이. Nih, 음. ada di Unpad yang jual topoki orang ya Hangguk Saram, yang itu, bukan Sam? 네네네. Nih, 어디예요? sebelah mananya? eh di mananya? Depan gerbang Unpad, Sam. gerbang yang Di besar. iya yang utama. 그리고 Nih, di 어디예요? Di street sebelah food situ. itu Oh, di apa namanya trotoar. trotoar yang Yes, sebelah itu. kiri jalan itu ya? Iya, nih di kiri. 아, 거기에 있어요. Gimana sih? Iya di situ. 먹어봤어요? Pernah nih 먹었어요. 맛은 어때요? 맛있어요? Eh, lumayan. 오, 오케이. 떡볶이만 네. 있어요? 아니면 다른 음식이 있어요? eh kayaknya topoki doang. Dulu Sam kalau Jigemen mulai yo. 아, Kalau dulu topoki doang. 떡볶이만 있어요? Odeng 있어요. lupa. 오, Odeng. 오뎅도 있어요. 오, 네, 국물 있어요? ada supnya, ada airnya? ada 음, 있어요. 있어. 오케이. 네, 한 번 먹고 싶어요. Ayo Sam ke situ nanti. Iya, cobain ya. Nanti 혹시 ada 식당 yang 추천, yang direkomendasikan sama Melinda sih, 여기 근처에, 그 자티나무 근처에 제가 알아보고 싶어요. pengen tahu ya. Kapan 아, Sam mau ke Jatinangor? 제가 지금 자티나무에 있어요. Oh, aku baru minggu Sabtu ini mau ke sana. 오, 어디에? Unpad, 바데. Unpade. 오, 가고 싶어. 네. 오, 오케이. Ada apa ujian Sam lupa sih. Eh, 시험? Sihom.
일본어 시험 있어서 아, minggu ini mau ke sana. 아, 네. 이번 토요일에 JLPT, 그쵸. Ah, JLPT. 아이고, Coba 네네. ini Sam MD Tom Yum itu enak. 아빠 MB 덤얌이요? MD Tom Yum. 어디예요, 그거? Nah, tapi sekarang katanya pindah jadi nggak tahu saya di mana. 오케이, kita cari ya MB 덤얌. Pinggir jalan harusnya iya. Nih. 오케이, 십. 메린다 씨, 토요일에 시간이 나면 제 학교로 오세요. Kalau ada waktu hari Sabtunya ke sini ya, ke tetangga sebelah. Saya juga hari Sabtu ada di sini. Oh iya Sam di ITB tetangga sebelah ITB. Iya, lagi mau ada Oke pengmas Sam. ke sini. Saya Aku hari Minggu deh Sam ujiannya kok 아, Sabtu salah. Sam sampai hari Minggu. 아니요, 저는 그냥 토요일만. Ya, lupa 네, Sam hari Minggu ujiannya. Nih. oke. Keren kapan-kapan ya. Nih. Semoga kita ada kesempatan Ya, ketemu. Oke, 그럼 감사합니다, 멜린다 씨. ya, Sam. 네, 그럼 다음은 베레 씨. 네, 오케이. 베레 씨는 아니요. 집에서 학교까지 어떻게 가요? naik apa gitu? 맞아요? Autobike. 오토바이크를 타요. Apa sih? 어, 오토바이크를 가요. 타요. 타요? 오토바이크를 타요. 오케이, 잘했어요. 그럼 집에서 학교까지 오토바이로 오토바이를 타면 시간이 얼마나 걸려요? Itu berapa lama apa gimana? 네네. Kayaknya sekitar 10, 15 menitan. Apa 20 ya? 음흠. 15분쯤 걸려요, 이렇게. Apa sih? 15분쯤 걸려요. 15분. 15분 tadi apa? 쯤, 15분승 걸려요. 이야, 걸려요. 걸려요. 잘했어요. 이렇게 쯤은 길어. 음, 오케이, 잘했어요. 15분쯤 걸려요. 그럼 감사합니다, 네레씨. 네, 감사합니다. 네, 다음은 미부타 씨. 네, 안녕하세요, 쌤. 네, 안녕하세요. 맵달 씨는 거산에서 사무실까지 어떻게 가요? 어디 써요, 쌤? 사무실까지 거산에서 사무실까지 네, 어떻게 Terus, 가요? aku sama sih lupa artinya. 사무실 kantor Ah, 오토바이를 타요, 쌤. 오토바이를 타요. 오케이. 그럼 네, 오토바이로 시간이 얼마나 걸려요? 5분쯤 걸려요. 오, 5분쯤 걸려요. 너무 이거 가까워요. 네, 너무 가까워요, 쌤. 오케이. 근데 여기서는 인도네시아에서는 걸어서 가면 좀 불편하죠. Apa, Kalau 쌤? kalau di kita kalau jalan kaki gitu agak-agak enggak ini ya, agak-agak enggak enakan gitu. 네, Betul. kalau Enak. jalan kaki, aku pernah nyoba 30 menitan lebih, 쌤. 엄청 차이가 엄청 많아요. 5분이랑 30분이랑 어떡해. 네. Oh, aduh. Tapi memang fasilitas umumnya juga nggak begitu support ya, Yorobun untuk eh berjalan kaki gitu ya, kita kemana-mana. 네, 맞아요, 그거, 쌤. 그거부터. 그리고 밉대 씨는 집에
갈 거예요? 오늘 아니면 내일? 내일 내일. 아침 아침에 그리고 투표해요? 투표 apa Sam? 투표하다. ini pemilu 여러분. memilih. Oh, 네, 맞아요, Sam. Iya, oh bukan memilih apa ya, vote kali ya. Iya, oh oke, iya. Semoga lancar votingnya ya, 투표nya. Amin. Oke, iya. 미타 씨 가부파텐 단돌 그쵸? 네, 맞아요, Sam. iya, calonnya 몇 명 있어요? 세 명. 세 Eh, 명. tiga pasang kita apa ya, Sam? Tiga pasang kan berarti bukan Oh, 3 orang ya? kalau 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 orang apa ya? Kalau pasangnya sepatu kole ya. Kalau pasangnya orang T T apa ya? Iya, saya juga jadi penasaran. Oke, nanti harus tahu ya. Iya, Sam. Nanti kan suka ditanya ya. Ini udah berapa pasang? Soalnya kalau di Korea kan Tupio presiden ya udah presiden doang gitu kan. Tidak sama wakil-wakil dan segala macamnya. Oke. Oh, 그래서 선택은 3개 있어요. pilihannya ada 3 ya. 네, 오케이. 그리고 자와 아니요. 족자? 족자는 혹시 구글물이 투표해요? 아니에요, Sam. 그쵸. Ah, sultan istimewa karena Sam. Ya, 알겠습니다. pemerintahan dalam pemerintahan. 오케이. 그래서 그냥 kabupaten만? 네, 오케이. 그럼 감사합니다, 밉다 씨. 네, Sam. 네. 다음은 알른나 씨. 알른나 씨 있어요? 오케이. 그럼 이번 씨. 네, 쌤. 오케이. 그럼 이번 씨는 집에서 어디 가지? 공원 혹시 집 근처에 공원 있어요? 공원. 공원 없어요, 쌤. 공원은 없어요. 그럼 혹시 집 근처에 백화점 있어요? 네, 네, 오케이. 있어요. 그럼 이번 씨 집에서 어, 백화점까지 어떻게 가요? 음, 보통, 자동차로 가요. 좋아요. 그럼 자동차로 가면 시간이 얼마나 걸려요? 음, 15분쯤 걸려요. 오, 그렇게 멀지 않나요? 15분쯤 가면? 자동차로, 팔렘방은 길이 좋아요? 아니, 막히지 않나요? Apa, 쌤? 팔렘방은 길이 막히지 않나요? Ah, nggak macet ya 네네. pertanyaan. Eh, 막힙니다. 막힙니다. 겨요? bener nggak, 쌤? 네, Aku lupa 맞아요, 맞아요. lama. 막혀요, 맞아요. 오케이. 그럼 그 15분은 막히지 않으면 15분 이렇게? 네, 쌤. 오케이, 좋아요. 그럼 백화점 이름이 뭐예요? Namanya ya. 네, Palembang Icon입니다. 아이콘이요? 아이콘. 오, 팔렘방 아이콘입니다. 너무 좋아요. 팔렘방 아이콘. 오케이. 잘 선택했어요, 이름이. Iya, 쌤. Tapi kecil. 아, 적습니다. 오케이, 작습니다. 오케이. 십. 그럼
큰 백화점이면 멀어요? 집에서? Boleh ulang, Sam? 큰 백화점이면 집에서 멀어요? Mall yang besar sejauh apa ya, Sam? Ya? Jauh enggak? Oh, jauh nggak? Hmm, 아닙니다. 어, 20분쯤 걸려요. Oh, isi. Mallnya semua kayak deket gitu, Sam. Aha, mallnya gimana? Mallnya pada deket-deket, Ah, deket sama satu sama lain gitu. oke. Dekat-dekatan. 이번 씨는 팔렘방 코타에 계세요? 팔렘방 코타에 살아요? Eh, nih, kayaknya termasuk deh, nih. Palembang, 시내 ya, 시내, di 그쵸. kotanya. 음, 오케이. 오, 너무 잘했어요. 씨, 감사합니다. 이번 씨. 그리고, 아누나 씨. 아누나 씨 있어요? 오케이. 그럼, 있어요. iya. 아누나 씨, 쌤이 질문이 있어요. 네, iya. 아누나 씨는 집에서 학교까지 시간이 얼마나 걸려요? Apa tadi, Sim? 집에서 학교까지 시간이 얼마나 걸려요? Besok 걸려요. Mhm. 음, Dari rumah ke sekolah butuh waktu berapa lama perjalanannya? Besok 걸, Mhm. 어, Pakai il-i samsa? 인사점, 울 걸려요? 걸려요? Iya, 5분 걸려요? 5분 걸려요? 오케이. 음, 집에서 학교까지 어떻게 가요? 어떻게 또 makan es krim? Caranya bagaimana? Apakah jalan kaki atau naik kendaraan? 어떻게 가요? 음, 저는 저는 naik mobil itu berarti gak 자동차로, 자동차로 음, halo 자동차로 가요. kalau hayo Boleh diulangi lagi? 한 번 더? 저는 자동 자동차로 자동차로 가려요. Oh, iya betul. 자동차로 가요. 오케이. 너무 잘했어요, 알리나 씨. Iya. 네. 그럼 다음은 멜리사 씨. Sam, aku skip dulu ya. 오케이, 알겠습니다. 그럼 다음은 라일라 씨. 오케이. 혹시 라일라 씨 말하기 할 수 있어요, 지금? 네. 오케이. 라일라 씨는 고산에서
사무실까지 어떻게 가요? 오토바이로 가요. 오토바이로 가요. 그럼 오토바이로 가면 시간이 얼마나 걸려요? 얼마나 걸려? 그냥 5분이에요. 5분쯤 걸려요? 네, 그냥 어, 5분이에요. 진짜 가까워요. 네, 맞아요. 네, 그럼 레일라 씨는 자카르타에서 오토바이로 혼자 가요? 아니에요. 없어요. 아, 그럼 어쩔 사용해요? 저 사용 물어봤어요. 어쩔 그랩이나 고잭. 아, 거제. 아, 맞아요. 오케이. 그럼 고잭으로 5분쯤 걸려요. 아, 오케이. 예, 너무 잘했어요, 레일라 씨. 지금은 사무실에 계세요? 네, 음, 사무실에. 오케이. 아직 업무 시간, 그쵸? 아이고. 그럼 네. 오늘 아니면 내일은 지아밋에 갈 거예요? 아직 모르겠어요, 쌤. Oke, sip sip. Nanggung ya sehari doang, tengah minggu lagi. Golput dulu. Iya, kecil. Kenapa tengah minggu? Kalau Jumat gitu kan bisa di sampai Sabtu Minggu ya. Oke, Kalau sip. Sam sendiri gimana? 저는 지금 집에 살아서 네, 그냥 투표할 거예요. 이- 어디 있어 살았어요? 살아요? 저 렘방에 진짜 살아요. 살아요. 아, 좋아요. 좋아요. 네, 렘방은 시원해요. 자카르타보다. 뭐, 좋아? 닝님 들어봤어. 시원해요. 아, 네네. 닝이는 좋아요. 좋아. 음, 근데 아기, 렘방, 요즘은 렘방 춥지 않고 그냥 시원해요. 시원해? 시원. 음, 시원하다는 sejuk. 네. 좋아요는 dingin, 시원하다는 그쪽 이렇게. 오케이, 너무 잘했어요, 라일라 씨도. 네. 그럼 여러분 너무 감사합니다. 오늘 말하기 다 했어요. 다 했어요? Terus saya yang jadi ini penasaran. Udah semua ya? Mhm. Oke, 그럼 Tem, gimana Rati sih? Hafidzi sama Yayat nggak ada. Saya Yaya sih teh berhubung ini ya mau bertugas katanya nggak bisa. Hapit sih. Oh, saya Otika. Dan kayaknya Hapitsi lagi OTW Korea kayaknya. Oh, udah Ya berangkat ya? ya. Soalnya aku lihat Instagramnya kayak ada apa? Aku tanyain juga. Mm-mm. Soalnya di Instagramnya dia di ini Gonghang sama Oh, Kak Joknya kayak bye-bye gitu. oh, 어떡해. Ini saya jadi lihat. Oh, 맞아요. Ah, 오늘. 아이고. Iya, habisnya cuma bilang akhir bulan Sam katanya. Ternyata Dede. Aduh, semoga betah ya di Koreanya habis sih. Oke, sip. 제가 이제 그룹을 왔어요. lagi pada hujan ya. Oke, 그럼 sip sip. Ya, saya juga kalau di sini agak-agak nge-freeze. Maaf ya, 여러분. 왜냐면 여기 sinyal이 너무 약해요. Di Jatinangor saya nggak tahu sinyal saya jelek. Kayaknya di kampus yang satu lagi juga sinyal saya jelek. Tiap di kampus jelek ya. 죄송합니다, 여러분. Oke. Ya, 여러분 semoga kita juga ada kesempatan untuk mengunjungi Hapitsi ya, Apero. Jalan-jalan ke Korea. Ini yang paling dekat mah Ratisi. 그쵸? Ratisi, 머리 길어졌어요? 머리가 길어졌어요?
Apa tuh, Sam? Mengembang, tumbuh jadi panjang. tweet. Ah, 아이고, 그때 tahu 제가 왔을 때, 네, 조금 길지 않은데 지금은 예, 다 길었어요. 오, 너무 좋아요. 너무 두꺼워요. 두꺼워요? tebal banget. Nah, Sam. 그쵸. 너무 좋아요. 오케이, sip. 좋아요, 여러분. Iya. Malagi 너무 좋아요, 여러분 ya. Udah pada bisa untuk menjawab. Meski kadang saya melihat melihat ya, mendengar Yaraubun masih kurang pede aja ngomongnya. Sebenarnya udah bisa, udah ngerti gitu. Cuman kayak masih Sam, mau Sam. mengkonfirmasi gitu ya. Kayak kalau ngomong tuh berat suaranya, Sam. Iya, Kayak susah. Soalnya iya. kan nggak terbiasa buat ngobrolnya gitu loh, Sam. 맞아요. Memang lagi kayak Yorobun speaking sama writing itu kan bagian kemampuan bahasa yang paling susah ya. Karena harus aktif. 그래서 괜찮아요. 여러분 천천히 해도 돼요. Ya, pelan-pelan aja sama saya di sini sama yang Hangugin Sam di kelas Hangugin gitu ya, pelan-pelan. Oke, 너무 좋아요. Ini juga Yorobun kan mau belajar bahasa asing gitu sebagai orang Indonesia itu udah sangat luar biasa. Hai. Sip. 그거 멜린다 씨 센세이, 멜린다 센세이도 LPT 시험 잘 보세요. Semoga lancar 시험nya ya nanti Melinda 씨. 네, 쌤, 감사합니다. Iya, ambil N berapa? N1. Belum, 쌤. N2, insya Allah. N2 saya pengen teriak. Keren banget. Anil. Lancar ya. Terus setara topik 5 kali ya. Oh my God. Oke, semangat. 네. 그럼 여러분, 오늘은 우리가 문법이 하나 있어요. 문법, 이거 마지막 문법 terakhir yaitu 으로 가다. Mungkin 여러분 di subjek yang dibaca ya itu ada Nih, Sam. Amin. Oke. Iya. Ada ini 여러분 ya. Di subjeknya ada kayak cek 빌리러 가요. 그리고 뭐 어디에 뭐뭐뭐으로 가요 gitu ya. Nah, itu tuh belum saya jelaskan untuk di pertemuan sebelumnya. Nah, penjelasannya sekarang. 으로 가다. 여러분, di sini ada kadanya lagi. Ada kada belakangnya tapi nggak harus kada 여러분. Bisa 여러분 kasih oda 아니면 나가다 아니면 나오다. Oke, 이렇게 ya. Pokoknya munbob yang berkaitan dengan perpindahan ya, perpindahan letak. Kalau kada itu kan dari satu titik pergi ke titik lain. Kalau oda dari satu titik berpindah ya, datang kalau oda ke titik yang lain juga. Kayak gitu. Nah, ini merupakan munbob tentang perpindahan. Iro di sini itu tujuan. Tujuan. Jadi tujuan dari perpindahannya apa? Misalnya tujuannya adalah eh untuk makan. Ya, kalau untuk makan ya Rubun bahasa Koreanya apa? Mukta. Mokta, betul. Mokta itu kita kasih uro, di sininya. Ya, sehingga menjadi Mokero. betul. Mokero, misalnya kayo gitu ya. Mokero kata. Nah, jadi ini untuk makan. Kalau lengkapnya misalnya pergi ke mall untuk Banget kan, coy. deh, gimana? Oke, sip. Nah, kalau ini pergi ke mall untuk makan berarti
백화점, mallnya dulu. 백화점에 먹으러 가요. Atau mau dibalik ya, 여러분. 먹으러 백화점에 가요. Nah, ini 상관없어요. 둘 다 맞아요, ya. Bisa dua-duanya ya, 여러분. Tidak merubah arti ya. Yang penting ero-nya, mokeronya tidak menjadi moke ya. Partikelnya yang penting nempel satu sama lain ya ke tempat yang tepat. Seperti ini. Nah, 그리고 kayak misalnya tadi ada contohnya tuh 책을 빌리다 ya. 혹시 빌리다가 아는 사람이 있어요? Apa ada yang tahu arti 빌리다? Meminjam bukan, Sam? 맞아요. Ya, 빌리다는 meminjam. Nah, jadi kalau misalnya untuk meminjam buku, berarti bil, liro, Bilir kayu. kayo, 이렇게. Ya, bil, liro, kayo, 맞습니다. Kalau misalnya kita mau bilang, pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. 그럼 문장이 어떻게 써요? kalimatnya gimana? 도서관에 책을 빌리러 가요. 네, 맞습니다. 야, 도서관에 책을 빌리러 가요. 이렇게. Ya, atau dibalik lagi kayak tadi ya, 여러분. 책을 빌리러 도서관에 가요. Oke, sip. Nah, kemudian kalau 여러분 perhatikan, di sini ada kena aturan bacim ya. Saat misalnya dia ada bacim, itu pakainya ero kata. Ya, saat bacimnya tidak ada, langsung aja ro kata. Kalau ininya bacimnya real, ikut ke yang ininya, yang tidak ada bacim. Oke, misalnya pergi ke dapur untuk membuat roti misalnya. 그래서 dapur 부엌에 빵을 만들러 가요. 이렇게 여러분. Ya, 빵을 만들러. Karena dia real, bacimnya kita kasih langsung real aja. 오케이, 부엌에 빵을 만들러 가요. 그럼 여기까지 혹시 질문이 있어요, 여러분? 없어요, Sam? 없어요? 괜찮아요? 오케이, 네. sip. 그럼 ada, nah ini 여러분. Ini adalah 연습 ya, 여러분 pakai ero ya. Pakai ero tadi menggunakan ero atau ro. Pakai kosakata yang ada di sini ya. Mokta, manata, ilhata, untung, hata, poneta, sata. Silakan masukkan ke dalam 4 yang ada di sini ya. Boleh langsung jawabannya aja ya, Robin. Oke, nanti kita bahas ya. Oke, 질문이 있어요? Oke. Oh, Itu berarti kita pilihkan soalnya kalimat di atas akan ada lebih dari 4. iya, pilih. Jadi masih ada yang bisa ya. Oke, ya Robin, mari kita bersama-sama mendoakan Habibsi di grup ya. Habibsi.
Sam ini nggak usah diubahkan, Sam. Ya, tinggal pakai partikel ro atau ero. Oke. Nih. Sam, langsung isinya aja kan, nggak usah ditulis semua kan? Atau Nih, satu kalimat yang isinya? isinya aja. Oke. Oh, Hmm. ini ero-ero doang, nggak usah ditambahin kayo apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa, isinya aja. Soalnya di kalimatnya setelahnya agak panjang ya, ada yang kasoyonya di belakang banget gitu, jadi isinya aja.
Oke, saya coba lihat ya. Oke, ya benar. Iya, saya coba lihat. Oh, gitu, Pak. Iya. Mhm. 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 Oke, oke. Mhm. 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 Oke, oke. Iya, saya lihat jawabannya Melinda sih itu kebalik. O-nya pakainya yang ini ya. Nah, yang ini. Tadi mau ke ro, misalnya kayak gini. Ya, kalau ro yang ini kan untuk menunjukkan jalan atau cara ya. Nah, kalau yang ini untuk menyatakan tujuan. Jadi itu ada lagi alunasi nomor 4 aja yang betul O-nya. Ya, yang satu, dua, tiganya itu A. Untung hara, ponera, manara. Ya, nah, jadi stripnya atau garisnya diubah aja dia ke sebelah kiri ya. Kalau misalnya yang yang O gitu. Kalau yang ke kanan tadi A ya. Sip. 그럼 저는 한 명 한 명 누굴까요? coba Ivon sih. SM. Iya. Coba dibaca nomor 1 A, B-nya sekaligus langsung jawabannya. SM. 공원에 왜 갔어요? 운동하러 갔어요. Oke, sip. 잘했어요. 운동하러 갔어요. Good. 그리고 다음은 멜리사 씨는 읽을 수 있어요? Sam ya, panggil aku. Ya, apa bisa untuk dibaca dan dijawab? Aku lagi nyetir, Sam. Oh, 아이고, 네, 조심하세요, 멜리사 Iya, 씨. iya. 네네네. 괜찮아요. sip, iya. 그럼 다음은 테레 씨. Nah, Sam, 네, 2번 읽어보세요. baca yang dari mananya? yang A, B-nya. A-nya dibaca nggak? 네. 민채 씨는 어디에 갈 거예요? 표지를 보내러 우체국에 갈 거예요. Iya, 너무 잘했어요. 야, 편지를 보내러 우체국에 갈 거예요. Ya, di sini 편지 masih ingat ya, Robun, 뭐예요? 뭐지? Surat. 맞아요, surat ya. Jadi dia pergi ke uceguk. Uceguk apa ya, Robun? Kantor Kantor pos. bukan, Sam? Apa 맞아요. Kantor pos. Pergi kantor ke Pak? pos untuk Ibu. mengirim surat. 이렇게 하면 돼요. Oke. Sam, Nih, tadi yang nomor 1 undang haro ya. betul. Oh, 운동하러 갔어요. aku salah berarti, Sam. Mana? Apa sih? Aku juga salah. 운동으로. Ah, Aku juga salah. 네. Iya. 운동하러 ya, karena dia dari 운동하다. Hai. Sip.
Oke. Sekarang 다음은 yang 3번nya coba sama Laila. 네. 어제 어디에 갔어요? 친구를 만나러 카페에 갔어요. Oke, sip. 잘했어요. 친구를 만나러. Gini ya. 카페에 갔어요. Good. 그럼 마지막 4번은 멜린다 씨 읽어보세요. Aku Sam, 네네, 멜린다 씨. 지금 어디 가요? 점심 먹으러 가요. 같이 갈래요? Oke, good. 점심 먹으러 가요. 같이 갈래요? Sip, 잘했어요, 여러분. Iya, bisa ya untuk memasukkan ro dan ero ke dalam sebuah kalimat ya yang menyatakan tujuan. Jadi itu silahkan ya Robun dijawab lagi. Ini pertanyaan nomor 1, 2, 3. Langsung jawabannya aja. Tapi saya minta jawabannya sama ininya ya, sama kalimatnya, sama muncannya. Oke? Sam, ini soalnya berapa, Sam? 3. Hmm. 되게 있어요.
Sambil menunggu ya, saya mau tanya-tanya tentang ujian CLPT ke Melindasi. Melindasi, Ya, Sam. kalau JLPT itu kan sistemnya beda sama topik ya. Maksudnya kayak kalau topik satu soal untuk 6 level. Iya, Kalau JLPT gimana? iya kalau topik kan mirip TOEFL, kalau JLPT enggak, dia per level Hmm. ambilnya. Jadi kalau misalnya soal-soal N3 dan N2 dan N1 tuh berbeda satu sama lain ya. Iya benar, sesuai levelnya aja kan. Makin Serem. susah gitu, makin naik. Jadi kalau misalnya lulus lulus gitu ya, kalau Ya enggak kalau enggak. Betul. Kalau topik kan skor ya, Sam, kayak TOEFL gitu, nggak ada yang nggak lulus. masa nih ta. Kalau JLPT lulus gak lulus. Aduh binary ya, langsung aja lulus nggak lulus. Iya. Oke, Rom, syarat lulusnya itu setiap level apakah ada jumlah soal yang harus benar apa gimana gitu? Iya, ada skor minimal. Skor minimalnya. Oke, misalnya sekarang Melendasi mau N2, skor minimalnya berapa dari soal berapa? N2 aku lupa, pokoknya rata-rata misalnya, sebentar Sam. Deh, deh, deh. Biasanya itu maksimal skor itu 180 misalnya, dan sebenarnya JLPT itu passing skornya kecil Sam. Misalnya maksimal 180, dapat skor 90 udah bisa lolos. lima puluh Oh, persen 50% mengerti itu udah bisa ya? Iya, karena kan dia kayak ada tulisannya juga beda gitu ya. Hmm. Ada kanji gitu, jadi mungkin agak-agak baik dikit. Tapi ya tetap susah sih, maksudnya untuk dapat skor segitu aja, apalagi N2 N1 tuh kayaknya udah susah. Susah banget ya, ya Allah. Kanji Iya, itu loh. Berarti kalau N2 itu diproyeksikan harusnya bisa hafal berapa banyak kanji? kan dia per level, misalnya N5 itu 100 sekian kanji, terus berarti N4 200 sekian misalnya gitu. Naik terus sih. Kalau N2 tuh, kalau dari buku N2-nya doang gitu ya, saya maksudnya bukan digabung dengan kanji-kanji di level bawahnya, itu ada 200, enggak, 448 kanji. Ya Allah, kalau digabungin sama yang bawah-bawahnya banyak banget ya. Ya, 1000-an mungkin. Ya Allah, itu tuh dari N5 udah harus ngapalin kanji. Iya, Sam, betul. Masya Allah. Ya Robun, bersyukurlah belajarnya bahasa Korea ya. Dia ada serapan dari bahasa Cina, tapi ditulisnya dalam Hangul ya. Nah, begitulah, Sam. Pusing. Oh, Juga pusing. keren. Baik. Kalau kalau dulu pas kuliah ada harus CLPT berapa gitu kalau mau Iya, lulus. kalau mau sidang harus N3. Berarti intermediate ya minimal. Iya, minimal intermediate. Nggak boleh di bawah itu. Oke. Kayak kalau Korea mah kan biasanya suka minimal topik 4 ya. Emang paling tinggi kalau topik itu berapa ya, Sam? Kalau topik itu 6 dari satu sampai 6. 6. Ah, Kalau dulu pas beasiswa saya 3 itu udah bisa lolos kelas hmm. bahasa. Kalau mau lulus sekolahnya minimal topik 4. Hmm. Cu. Berarti iya, topik 4 itu kayak intermediate. Mirip-mirip N3 ya, saya mungkin. Masa N2. N N4 ada nggak? N3 ya? Iya, N3. N3 lah Iya. kayaknya. Kalau N2 enggak ya? Kalau di sini kan kayak minimal kerja di Jepangan tuh N3 gitu. Tapi kalau translator N2 gitu Iya Masa kalau minimalnya. Korea tuh kalau mau kerja tuh minimal 3 apa 4. Iya, kalau mau Hmm. translator 5 apa 6. Oh, sama berarti saya mirip-mirip. Mirip-mirip, cuma susah ya ngapalin kanji. Itu kata Ipon sih. Menurut aku bahasa Korea lebih susah meskipun nggak ada kanji ya. Gampang bahasa Korea itu Ipon sih. Aduh, saya kebayang harus mikirin.
ngapalin maksudnya kayak bentuk ya. Kanji itu kan kayak simbol kan. Iya, saya juga paling gak suka kanji, walaupun saya ngajar gitu, Sam. Gimana ya? Aisem mah dah harus sensei mah harus Ih, bisa ya. kayak misal ada bacaan, terus kanjinya saya baru lihat, ya saya jadi nggak bisa bacanya, I gitu kan. see. Kalau I iya kan kalau apa Hangul kan gini, saya bisa bacanya walaupun nggak bisa ngerti, gitu. Kalau masa itu kebalik, kalau itu nggak bisa bacanya jadi nggak bisa ngerti, gitu. masa karena nggak bisa baca jadinya blank aja ya. Ya kayak ini kanji apa belum pernah lihat ya udah blank ngasal gitu. I serem ya JLPT. Hahaha. Tapi sama tiap bahasa susah, Sam. Ada kesusahannya ya. Ya. Terus iya. Ya mungkin karena kalau saya bilang gampang karena dulu belajarnya kan di sana ya mau nggak mau kayak harus bisa gitu. Tapi kalau saya juga kalau saya Mm-mm. belajar bahasa Korea di Indonesia, saya nggak yakin saya akan bisa gitu ya Robun. Kayak ya Robun itu udah keren banget di Indonesia tapi udah pada jago gitu. Baca aja udah pada lancar gitu kan. Maksudnya gini loh, di jalan ya Robun di rumah itu kan nggak ada yang hangulnya. Tapi ya Robun bisa cepet lancar bacanya. Bandingkan dengan orang yang misalnya melindasi kan memang jurusannya gitu ya. Jadi setiap hari di kelas ada gitu ya hurufnya. Ketemu gitu. Iya, kalau yang di negara eh, pembicaranya langsung misalnya kita belajar bahasa Korea di Korea kan kayak tulisan semuanya bahasa Hangul ya. Jadi kayak mau nggak mau harus baca gitu. Tapi jadinya bisa kepaksa gitu ya, bisa karena kepaksa. Kalau Yerebun kan ini udah keren banget dengan sama saya cuma seminggu dua kali kan sejam seharinya tapi udah pada jago ya Robun Masya Allah. Saya mah terharu ya Robun bisa menjawab kalau saya nanya gitu kan. Emang 감사합니다 여러분. 오케이. 그럼 by the way 여러분 이거 제가 샷 스크린이 불가능해요. 아이고 왜요? 잠깐만요. bisa lagi. Nah sih sok ngaco-ngaco begini hidup ini. Oke. Share screen-nya kelihatan ya Robun ya? Kelihatan, Sam. Oke, 좋아요. By the way, saya jadi penasaran juga nih Ivonsi. Ivonsi pernah JLPT nggak Ivonsi? Pernah Sam, tapi udah lama banget. Tolong, Pernah tiga ngeri. kali. Berapa kali? Tiga kali? 3 kali. Tapi level yang berbeda, level yang berbeda. Oh, Mona. Dulu mulai dari N berapa nyobainnya? Dulu N5 pas SMA. Oh my goodness. SMA udah Terus nyobain. Terus? N4 pas lulus. Terus N3 sebelum COVID. Oh my God. Ivonsi teh JLPT-nya udah N3. Masya Allah. Yang sebenarnya yang 3 tuh sebenarnya aku belum siap, Sam. Soalnya aku pelajarin belum sampai sana sebenarnya. Tapi semua orang di level aku tuh sama apa tempat lesnya tuh di daftarin N3. Jadi Gak siap nggak siap aku cuman harus ujian aja. dipaksa harus bisa cina. Tuh Ivonsi diajakin sama Lindasi. Nggak, ini belum siap. Udah lama soalnya. Itu terakhir aja tahun 2019 berarti. Sebelum COVID. Iya sebelum COVID 2019. Oh my God, atau Ivon Site ya IELTS-nya teh bagus, bahasa Inggrisnya bagus, ditambah di Hoju. Oke, terus JLPT-nya udah N3. Sekarang teh Hanbungmal gitu ya, bahasa Korea. Udah CG sama bahasa Indonesia Nege. Mandarin Ivon Sih di rumah ngomong nggak? Nggak begitu, tapi dulu pernah les sebentar. Tok kan. Ono kata sot ge bewo ayu bewo soyo. Memangnya otak orang Indonesia tuh dilahirkan untuk multilingual ya, ya Robo, Masya Allah. Kamu, Mandarin susah, tapi sama aku nyerah. oh iya, kayaknya memang itu. Setelah SK2 lepas. Oh, pernah HSK 2? Pernah. Aku lupa SK berapa itu. Pokoknya yang dasar lah. Habis Mhm. ikut les itu ujian terus aku selesai. Aku tinggalin. Karena sesusah itu gitu ya. Kayaknya itu raja terakhir ya, ya Robun. Setelah Korea, Jepang, Mandarin.
Wah, ini Ratisi nih sedang hidup dalam raja terakhirnya. Lagian macam-macam ya. Junggugo tuh ininya, jenisnya. Oke, sip. Kamsahamnida sharingnya ya Robun. Saya lihat sudah banyak yang mengumpulkan. Ya. Coba kita lihat. Oke, sip. Kerom, saya mau minta tolong Ratishi untuk membaca dan sekaligus menjawab nomor 1. 학교까지 어떻게 와요? 버스로 와요. Oke, 아, 잘했어요. 야, 버스로 와요. Kerom. Daun. Alunasi yang Ibon nomor 2. Alunasi. Oke. Kerom, daun. Kalau Ivon sih udah jawab yang atas belum? Yang mana, Sam? Yang Yang atas. ini tadi jawab nggak? Iya. Oke. Aku belum kirim ya. Udah, Enggak, maksud saya tadi sudah baca nggak? Saya tunjuk nggak? Iya, tadi nomor 1, Sam. Nomor 1, oke. 죄송합니다, 여러분 ya. Lupa-lupain saya. 그리고 밉다시는 yang nomor 1, yang bagian atas sudah saya suruh baca belum? belum, Sam. belum. Oke, 그럼 2번 이거 읽고 대답하세요. 네, 집에서 학교까지 멀지 않나요? 걸어서 얼마나 걸립니까? 15분쯤 걸려요. Oke, 좋습니다. Ya, 얼마나 걸립니까? Ya, bukan 몇 시간입니까? Ya, untuk menanyakan seberapa waktu yang dibutuhkan. Hai, 그럼 yang nomor 3, 3번nya. Alunasi sudah ada belum? Oke, 그럼 alunasi 친구, 테레시. 3번? 안녕하세요. Iya, 읽어보세요. 백화점에 와가요? 쇼핑하러 가요. 잘했어요. 백화점에 왜 가요? 쇼핑하러 가요. 이거 괜찮아요, 여러분? 여기까지? 네, 괜찮아. 오케이, 네, 괜찮습니다. 좋습니다. 네, 그럼 지금은 우리 듣기 해볼게요, 여러분. Di sini nanti saya kasih audio ya, terus katanya pergi kemana, 어디에 가요, dengarkanlah dan pilihlah gambar-gambar yang cocok seperti contoh. Misalnya Gak nanti ada suka audio. sih. Harus bisa, ayo pasti bisa, Teresi. Kita coba ya. Nomor 2. Pergi ke mana? Dengarkan dan pilih. Ada suaranya ya, Robert? Ada, Sam. 네, 그래요. Oke, 좋아요. 네, 들어봅시다. Pilihlah gambar yang cocok seperti contoh. Contoh. 어디에 가요? 등산하러 설악산에 가요. 1. 어디에 가요? 옷 사러 남대문 시장에 가요. 2. 어디에 가요? 숙제하러 집에 가요. 3. 어디에 가요? 약 사러 약국에 가요. 4. 어디에 가요? 영화 보러 영화관에 가요. 한 번 더. Nomor 2. Pergi ke mana? Dengarkan dan pilihlah gambar yang cocok seperti contoh. Contoh. 어디에 가요? 등산하러 설악산에 가요. 1. 어디에 가요? 옷 사러 남대문 시장에 가요. 2.
2, 어디에 가요? 숙제하러 집에 가요. 3, 어디에 가요? 약 사러 약국에 가요. 4, 어디에 가요? 영화 보러 영화관에 가요. Oke, Suaranya lucu. di gitu-gitu ya. Yang mana nih? Gitu-gitu. Itu Oke, gambar yang dua itu B itu gambar apa sih, Sen? ini tuh Lotte yang Plaza Baekwajeom. Hmm. Iya. Oke, ya yang pertama katanya contohnya Dengsan Haro. Onesan, bukan san, bukan sane kayo. Apa soraksan? Soraksan ya? Soraksane kayo berarti ke sini ya, karena Dengsan Haro dari katanya ya udah jelas Dengsan ya, naik gunung. Jerom, yang 1번 여러분 A atau B? Masih A. Iya. Apa katanya? nanti. Pergi beli dress. Mhm. Osel. Shopping haro. Ya, atau osel saro nemdemun si장에 Ah, aku tahu karena 아, Namdemunnya. nemdemun. Jadi oh iya pasar gitu ya. Oke. Ya, di Namdaemun itu kalau Yerebun ke Korea kalau mau beli oleh-oleh di sini Aroke lagi banyak ya. Jadi gue karena banyak orang Indonesia yang jajan ke situ beli oleh-oleh, mereka pada mulai belajar bahasa Indonesia untuk menawarkan. Oke, kira Ibon. Kayak kalau ke Thailand ya, udah bahasa Indonesia itu. Nomor 2, Sukjeharo kemana? Enggak. Cibe. Cip. Iya, Cibe. Kayo. 그럼 3번 어디 가요? Iya. Tiga yang yakbuk itu ada tulisannya nggak sih? 맞아요. 약국 ada tulisan. 약을 사러 약국에 가요. 그럼 4번? Iya. B. 영화. Yonghwa. Panjang. Iya, 영화 보러 Bega sih, 영화관에 가요. Sip, 잘했어요. Oke. 그럼 다음 여러분 dengarkan dan hubungkanlah. Di sebelah kiri ada tempatnya. Donghang Shopping Center dan Siktang. Di tengah ada mode transportasinya bus kota Jihacheol. Sebelah kanan ada sigamnya ya. Silakan 여러분 pilih. Harus diperhatikan ya satu-satu. Geram. Terobopsida. nomor 3. Dengarkan dan hubungkanlah. 1, 어디에 가요? 친구를 만나러 공항에 가요. 공항까지 어떻게 가요? 버스로 가요. 1시간 45분쯤 걸려요. 2, 어디에 가요? 옷 사러 쇼핑센터에 가요. 여기서 거기까지 어떻게 가요? 지하철로 가요. 25분쯤 걸려요. 3, 어디에 가요? 밥 먹으러 식당에 가요. 식당까지 어떻게 가요? 걸어서 10분쯤 가요. Oke, handphone dong. nomor 3. Dengarkan dan hubungkanlah. 1, 어디에 가요? 친구를 만나러 공항에 가요. 공항까지 어떻게 가요? 버스로 가요. 1시간 45분쯤 걸려요. 2, 어디에 가요? 옷 사러 쇼핑센터에 가요. 여기서 거기까지 어떻게 가요? 지하철로 가요. 25분쯤 걸려요. 3, 어디에 가요? 밥 먹으러 식당에 가요. 식당까지 어떻게 가요? 걸어서 10분쯤 가요. Nih, 다 했어요? Kita coba ya. Yang pertama Gonghang. 어떻게 가요? Bos. 버스. 버스로 가요. 버스로 가요. Ini nggak tahu.
Di sidang Sidang Sasim Sasim O. Sasim Sidang Obun. 45. A atau C? 45, Sam. C. 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 Iya, Han Sigan Sasipo. Sip Obun Iya, Sasip Obun ya. Hati-hati Sam dan Sa ya 여러분 ya. Oke, 그럼 2번 쇼핑센터 지하철 지하철. 지하철 지하철. 그리고 몇 시간 atau 얼마나 걸려요? 25분. 15분. D. 15분. Iya, 25분. Yang 네 iya depannya ada i-nya ya, namanya 25분. 25분 Iya, 그렇죠. 그럼 마지막 3번 식당 걸어서. 걸어서. 오케이. 그리고 어떻게? 얼마나? 10분. Pun. 10분. Iya, 분 10분 ya 걸려요. Oke, 잘했어요, 여러분. Iya. Kalau ngomongin waktu ya, 여러분 harus awas di 3 dan 4 ya, karena dia mirip ham, keriku, il, dan i. Ya, selebihnya udah beda-beda ya. O, yuk, cil, palgu, sip. Oke. Iya, kalau begitu latihannya mungkin sampai di sini ya, Robun. Yang ini saya mau bikin sukse. Yang ini mah percakapan jadi nggak usah. Nah, ini untuk persiapan ya, Robun, ujian ya. Ini jadi sukse. Silakan isi yang kosong di sini sama partikel-partikel yang ada di atas ya. Satu partikel bisa digunakan beberapa kali ya, Robun. Jadi tidak terbatas ya. Gitu. 오케이. 그럼 혹시 오늘 수업에 질문이 있어요? 없어요, 쌤. 없어요? 괜찮아요? 쌤, 우지엔 네네. kapan, 쌤? 목요일. Oh, 아하. 목요일. 아, Iya, 어디? ya itel huwe 2 hari lagi, guys. Oke. Kalau begitu, hayo atau kita berfoto.